Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, hi Miss. So, this video is intended for mathematics assessment learning course. Especially, we're gonna talking about Bloom taxonomy in the psychomotor domain. But first, let me introduce myself. My name is Metamya Aisy Ginting. You can call me Mia. I'm from Mathematics Education, Universitas Negeri Padang. So, our focus this time is Bloom's taxonomy of the psychomotor domain. The psychomotor domain is action-based and basically means changing or developing behavior or skills. It explains how learning a physical skill begins with observation and progresses to mastery. The psychomotor domain includes physical movement, coordination, and the use of motor skill areas. Jadi, fokus kita kali ini adalah mengenai taksonomi Bloom dari ranah psikomotor. Seperti yang kita ketahui, psikomotorik itu adalah area yang berhubungan dengan aspek keterampilan fisik. Domain psikomotor didasarkan pada tindakan dan pada dasarnya berarti mengubah atau mengembangkan perilaku atau keterampilan. Ini menjelaskan bagaimana belajar keterampilan fisik dimulai dengan pengamatan dan berkembang menjadi penguasaan. Ranah psikomotor meliputi gerakan fisik, koordinasi, dan penggunaan motorik pada bidang keterampilan. So this is psychomotor level. As you can see on your screen, P1 is perception, P2 is readiness, P3 is guided response, P4 is mechanical response, P5 complex overt response, P6 adaptation, and the last is P7 or creativity. Jadi ini adalah 7 level pada domain psychomotor. Let's go to the next slide. P1. So, did you still remember what is P1? Yup, perception. Perception is the first level in Bloom taxonomy of psychomotor domain. Perception is the ability to use sensory cues to predict something. For example, the teacher asks students to detect square objects in the classroom, such as tiles, windows, and etc. This is included in the level of perception because students use their sense of sight or sensory cues in looking for square objects around them, so that students can answer questions from the educator earlier. Jadi, pada tahap yang pertama yaitu persepsi, contohnya di mana guru meminta siswa untuk mendeteksi benda-benda berbentuk persegi di dalam kelas, seperti ubin, jendela, dan yang lainnya. Hal ini termasuk dalam tingkat persepsi karena siswa menggunakan indera penglihatan atau isyarat sensorik dalam mencari objek persegi di sekitar mereka, sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan pendidik sebelumnya. Okay, we'll go to the next level, P2. Can you guess what is P2? Yup, readiness. Readiness is a level where students have the ability to prepare themselves, both physically, mentally, and also emotionally to face something. For example, before starting mathematics lesson especially, students prepare cardboard, markers, scissors to study material about cube nets. This is included in the level of readiness because students prepare themselves to learn cube nets material by bringing the right equipment with the material to be studied. Jadi pada level yang kedua ada readiness, yaitu kesiapan. Contohnya, sebelum memulai pembelajaran,
Terutama untuk mempelajari jaring-jaring kubus, siswa mempersiapkan kertas karton, spidol, gunting untuk mempelajari materi jaring-jaring kubus. Ini termasuk dalam tingkat kesiapan karena siswa mempersiapkan dirinya untuk mempelajari materi mengenai jaring-jaring kubus dengan membawa perlengkapan yang tepat dengan materi yang akan dipelajari. Okay. The third level is P3, or guided response. Okay, at this level, students already have the ability to perform a movement according to example given. For example, making cube nets on top of the pattern after the teacher teaches one of the shapes of the cube nets. Jadi, level yang ketiga ada guided response atau respon terbimbing. Pada level ini, siswa sudah memiliki kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Contohnya, membuat jaring-jaring kubus di atas pola setelah gurunya mengajarkan salah satu bentuk jaring-jaring kubus. Next, P4, or mechanical response. Jadi, pada tahap yang keempat ini, we have mechanical response. It's the level which students have the ability to perform movement without paying attention to the example given because it has been adequately trained. Jadi, pada level yang keempat ini, ada respon mekanik adalah sejauh mana siswa kita memiliki kemampuan untuk memiliki atau melakukan gerakan tanpa memperhatikan contoh yang diberikan karena telah terlatih secara memadai. Next, we have P5 or complex overt response. The level of complex overt response is the level where students already have the ability to do their skills in doing something, where this can be seen from the speed, accuracy, efficiency, and effectiveness. For example, students are getting faster in imagining the correct cube nets, but at this stage, there is still the possibility of errors. So, pada tahap ini, tahap complex overt response, contohnya adalah siswa sudah semakin cepat dalam membayangkan jaring-jaring kubus yang tepat seperti apa. Tapi pada tahap ini tentunya masih terdapat kemungkinan terjadi kesalahan. Next is P6 or adaptation. Adaptation is the level which students have the ability to develop skills and modify the pattern as needed. For example, when the problem is given example of various objects, students are able to distinguish which one is a cube or a square. Jadi, pada tahap adaptasi, siswa dapat membedakan ketika diberi contoh dari berbagai objek yang ada di sekitarnya. Siswa dapat membedakan yang mana yang merupakan kubus dan yang mana yang merupakan persegi. And the last is P7, or can you guess it? Creativity. Creativity is the level which students have the ability to create new patterns in accordance with certain conditions or situations, and also the ability to solve problems by exploring their own creativity. For example, students can create new patterns without having to look at previous example. Jadi, pada tingkat yang tertinggi atau yang terakhir dari Bloom's Taxonomy on the Psychomotor domain is creativity atau kreativitas. Adalah tingkatan di mana siswa memiliki kemampuan untuk menciptakan pola-pola baru sesuai dengan kondisi, situasi tertentu, dan juga kemampuan mengatasi masalah dengan mengeksplorasi kreativitas diri. Misalnya, siswa sudah mampu membuat pola jaring-jaring baru tanpa harus melihat contoh dan tentunya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. So,
This is the end of Bloom's taxonomy in the psychomotor domain. Please correct me if I'm wrong. Thank you and have an amazing day. See you.